Namaskar, this is Swarnali Mishra from NE24. The Jaipur Thangta Association felicitated the medal winning players from Kachars, Jaipur, who participated in the 30th National Thangta Championship held in Uttarakhand. The event was organized to honor the players' achievements and to boost their morale for future competitions. The championship saw participation from over 600 players from 22 states across India, including Manipur, Jammu and Kashmir, Bihar, West Bengal, Tripura, Assam, Delhi, and Haryana. Assam won a total of 22 medals, comprising 8 gold, 6 silver, and 8 bronze medals. 3 players from Jaipur Kachar won gold medals, while 1 player secured a silver medal. The Jaipur Thangta Association congratulated the players and organized a colorful procession from Silchar Sadarghat area to Jaipur, where the players were felicitated by the locals. The association and the local people expressed their hope that the players would achieve even better results in future national and international competitions. For more news and update, you can watch us on our YouTube channel NE24 and subscribe our channel and follow us on Facebook to stay connected with us. 30 नेशनल थांगता चैंपियनशिप है और उसका ऑर्गेनाइजर जो है उत्तराखंड थांगता और एसोसिएशन। और ये जो मतलब नेशनल चैंपियनशिप है, इसमें लगभग इंडिया का 600 पार्टिसिपेंट था और इंडिया का टोटल 22 स्टेट है। इसमें मणिपुर, जम्मू कश्मीर, बिहार, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम, मणिपुर और दिल्ली, हरियाणा, ये सब शामिल है। और इसमें आपका मतलब टीम चैंपियन मिला है मणिपुर को, और उसके बाद फर्स्ट रनर्स अप जो है जम्मू कश्मीर ने मिला है, और सेकंड रनर्स अप असम ने मिला है। असम का कुल 28 मतलब पार्टिसिपेंट था। इसमें हम लोग 22 मेडल्स मिले हैं। इसमें से आप 8 गोल्ड मेडल्स और 6 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज मेडल है। মানে অল আসাম টিমটা কি গেছে উত্তরাখণ্ডত গিয়া আমরা গোল্ড মেডেল 3টা পাইছে আর সিলভার মেডেল 1টা পাইছে। এটা লইয়া আমরা মানে গাঁওবাসীগুলা মানে একটু খুশিতে মানে আমরা এটা মানে প্রোগ্রামটা করছি আর কি, তার লাগি মানে যাতে ভবিষ্যতে আরও মানে অ্যাডভান্স হোক, মানে ভবিষ্যতে আর ইন্টারন্যাশনাল লেভেলের মানে যাওয়ার লাগি তারা উৎসাহ দিলাম আর কি। এটা আমরা যে আজকে 3টা ছেলে মানে গোল্ড মেডেলিস্ট পাইছে আর একটা সিলভার মেডেল পাইছে, এটা লইয়া আমরা মানে গাঁওবাসী আমরা অল আসামর লাগি আমরা মানে খুব খুশি আর কি। আমরা যতটা অর্গানাইজেশন আছে এই তরফ থেকে আমরা মানে তারারে মানে একটা খুশি দিলাম আর কি আমরা।